गो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्फ के उसूल, रूल्स ऑफ वक्फ। वक्फ से मुराद है रुकना। तिलावत कुरान के दौरान एक आयत के आखिर पर या जुमले के आखिर पर कवायद के मुताबिक रुक कर सांस लेना वक्फ कहलाता है। अल्फाज कुरानिया की मुख्तलिफ इकसाम पर कैसे वक्फ किया जाता है, इसकी तफसील के मतलब आज बात की जाएगी। वक्फ मीन्स टू स्टॉप और pause during the recitation. Pausing at the end of a meaningful sentence or a verse with a break of breath is called waqf. The correct way of pausing at various types of Quranic words is explained below. जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 ज़ालिका। तो जब ये इस पर वक्फ करेंगे, रुकेंगे, तो जो इसकी फतह अगर साइन है वो जज़म में चेंज हो जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा ज़ालिक। आगे दूसरे नंबर पर नंबर 2 यौमी। तो जो कसरा है वो भी जज़म में चेंज हो जाएगी। कसरा विल चेंज इनटू सुकून, यौम। नंबर 3 नअबुदु। ज़म्मा यानी पेश सुकून में बदल जाएगी। दम्मा विल चेंज इनटू सुकून, नअबुद। साथ ही यहाँ पर करकला हो जाएगा क्योंकि जज़म आ गई, तो नअबुद। नंबर 4 महतूमिन। कसरा की तरमीन सुकून यानी जज़म में बदल जाएगी। तनवीन ऑफ कसरा विल चेंज इनटू सुकून, तो ये होगा मखतूम। नंबर 5 कुरआनुन। ज़म्मा की तनवीन जज़म में बदल जाएगी। तनवीन ऑफ दम्मा विल चेंज इनटू सुकून, कुरआन। नंबर 6 रसूलिही। कसरा इशबाइया यानी वर्टिकल जो कसरा है सुकून में बदल जाएगी। रसूलिह। वर्टिकल कसरा विल चेंज इनटू सुकून, रसूलिह। नंबर 7 यरहू। ये जो ज़म्मा इशबाइया ये भी जज़म में बदल जाएगी। इन्वर्टेड दम्मा विल चेंज इनटू सुकून, यरह। नंबर 8 मुस्फिरातुन। जो ताए मरबूता इसे कहते हैं, जो गोलता है आपको नजर आ रही है, ताए मरबूता मुदव्वरा गोलता यानी साकन हा में बदल जाएगी, तो ये होगा ताल मरबूता विल चेंज इनटू हा साकिना, मुस्फिरह। आगे नंबर 9 अबवाबन। तनवीन की बजाय एक जबर अलिफ के साथ पढ़ी जाएगी। फतह विद अलिफ विल बी प्रोनाउंस्ड इन प्लेस ऑफ तनवीन फतहतैन, अबवाबा। नंबर 10 यसआ। इसमें तलफ़्फ़ुज़ में कोई तब्दीली नहीं होगी, मिकदार वही 2 सेकंड ही रहेगी इसकी लंबाई। देयर विल बी नो चेंज prolongation for 2 counts. यसआ। नंबर 11 युहयी। अगेन तलफ़्फ़ुज़ में कोई तब्दीली नहीं होगी, 2 सेकंड इसकी लंबाई रहेगी, सेम इसी तरह पढ़ा जाएगा, वक्फी होगा तो। देयर विल बी नो चेंज prolongation for 2 counts, युहयी। आगे है नंबर 12
رفعنا، اس میں بھی لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کی بھی لمبائی آخر پر 2 سیکنڈ ہی رہے گی، سیم اسی طرح وقت پہ بھی پڑھا جائے گا. دیر ول بی نو چینج ان دا پروننسیشن. رفعنا. نمبر 13 الاعلی. فتح کے بعد والے الف مکسورہ کی وجہ سے فتح اشبائیہ میں بدل جائے گی. فتح will turn into vertical فتح. جو آخر پر فتح ہے وہ کھڑی vertical فتح میں چینج ہو جائے گی. الاعلی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلی، یہ مثال ہے اس کی. 14 یظن، جو ضمہ ہے جب وقت پڑھیں گے سکون میں بدل جائے گی، تاہم تشدید بھی ظاہر کی جائے گی. ضمہ will change into سکون، however تشدید will be manifested. یظن، یہ تھوڑی دیر پریس کر کے یظن. نمبر 15 مسمن، تنوین جو اس کی تنوین ہے فتح اشبائیہ میں بدل جائے گی، تشدید کی وجہ سے غنہ بھی ہوگا. تنوین of فتح will change into vertical فتح، however تشدید will be manifested. مسمى، فوری طور پہ مسمى نہیں کہیں گے، مسمى. نمبر 16 معدودات، تائے مفتوحہ جو تا ہے طویلہ پر تنوین جزم میں بدل جائے گی. جب وقت پڑھیں گے تو یہ جو ڈبل کسرہ نظر آ رہی ہے جزم میں چینج ہو جائے گی. تنوین on long ta will change into سکون. معدودات. نمبر 17 نساء، حمزہ پر اگر 2 زبر والی تنوین ہو تو فتح اشبائیہ میں بدل جائے گی. تنوین of فتح on حمزہ will change into a vertical فتح like الف مدہ. صرف only this rule is apply on حمزہ، یہ رول صرف حمزہ پر اپلائی ہوتا ہے. جب حمزہ پر 2 زبر ہوگی، 2 زبر کی تنوین، تو یہ ورٹیکل فتح میں چینج ہو جائے گی. نساء. نمبر 18 ماء، حمزہ پر اگر ضمہ کسرہ یعنی کہ تنوین ہو تو وہ جزم میں بدل جائے گی. تنوین آف ضمہ اور کسرہ on the letter حمزہ will change into حمزہ ساکن. ما. نمبر 19 النبی، مشدد حرف یا کو ظاہر کیا جائے گا، ضمہ سکون میں بدل جائے گی. مشدد letter will be pronounced with سکون، تشدید will lightly be manifested. النبی. نمبر 20 مسوایا، یا متحرک جزم کے ساتھ ادا کی جائے گی. اس کو حرف لین کی طرح ادا نہ کریں کیونکہ اس کے بعد حرف مد ہے. یا متحرک with a stroke will be read with سکون. It should not be taken as a letter of lean. مسواج. نمبر 21 تو فتح کی تنوین کھڑی زبر میں بدل جائے گی. تنوین of فتح will change into vertical فتح. تو نمبر 22
کفرو، اگر لفظ قرآنیہ کا آخری حرف ساکن ہو یا حروف مدہ میں سے ہو یا حروف لین ہو تو تلفظ میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی. درج ذیل امثال پر غور کریں. کفرو same. No change will take place if the last letter of a word is sakin, a letter of madda or a letter of leen, as banaha, the same. Banaha, waskuru, same. Waskuru, Rabbi, there is a jazam misprint. Rabbi, same when you will stop. Waqf. Sabili, same. Sabili, Jallaha, no any change. Jallaha, La ta'saw, La ta'saw, Utilat, Utilat, Udlifat, Udlifat. یہاں پر ہم سیکھیں گے کہ وقف بیار کیسے پڑھنا اور وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے. We will learn here this page without a pause and with a pause in light of rules mentioned in lesson 21. Without waqf, ma'an. With waqf, ma'a. Latulaqqa, Latulaqqa. Vam, ra'atan, vam ra'atan, vam ra'ah. درجن، یہ درجن نہ ہو، درج. پہلے را ہٹ ہوگا دال کے ساتھ، پھر جا ہٹ ہوگا. درجن. and we will make a pause. درج، درج. رعب، رعو. لدي، and we'll make pause. لدي. مقدورا، and in pause. مقدورا. مصفا، مصفا. مرساها, same, and you make a pause. مرساها. وشاوة, and when you make a pause, وشاوة. منهن, and when you make pause, منهن, منهن. بلا، بلا. أين القطر، أين القطر. العلماء، العلماء. هدى، هدى. نودج، نودج. تهتز، تهتز. يشاء، يشاء. يا بني، يا بني.
لؤلؤا لؤلؤا بنيانا بنيانا الرؤيا no any change الرؤيا بادی الرأي بادی الرأي کو بادی الرأي بسوء بسوء محيط محيط ناعمة ناعمة جان جان جوع جوع شيء شيء نساء نساء شاقوا no any change and you make pause شاقوا الهدهد الهدهد واستغفروه واستغفروه جزءا جزءا مولا مولا بيراء بيراء الحبأ الحبأ مناة مناه ينبأ no any change ينبأ النشأة النشأة مستمر مستمر المفر المفر قرآنه قرآنه التراقي التراقي يتمتع no any change يتمتع منصورا منصورا استبرق 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 لواقع لواقع جزكا sorry without pause جزكا and you make a pause جزكا sorry I confused جزكا جزك والفجر والفجر الأشقى الأشقى نعمه نعمه أكل لما no any change
Aklallamma. Without pause, it will be read aklallamman. And when you make pause, aklallamma. Lam yantahi. Lam yantah. Khati'atin. Khati'ah. Dif'un. Dif'un. Dif'. Wat'an. Wat'a. Suddan. Sorry. Sudan. Suda. Sana shuddu. Sana shudd. Rid'an. Rid'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz Nasir.